खुशी की बात है बस से भरी हुई है। बात सारा बच्चा किसी महल्ले का है या किसी और जगह से आया हुआ किसी महल्ले से है ना। ये बात कहाँ से आ गया? क्या पहले जो यदि नमाजें होती थी यहाँ पर उस नमाजों में ये मजमा नहीं होता था यहाँ पर? क्या ये नाराज नहीं होता? क्या हम मुसलमान जो है सिर्फ 15 शाबान के या सारा साल के? अगर सारा साल यानी ये हम अपने आप को यानी 15 शाबान में आकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की नियत करते हैं, तो ये अल्लाह को हम धोखा दे रहे होते हैं और अल्लाह के नज़रानों के साथ इसलिए जैसे रमज़ान शरीफ में ये मस्जिद भर जाती है, जब रमज़ान आई मस्जिद में खूब नमाज़ी होते हैं और जैसे 10 रमज़ान गुजरे रोज़े गुजर गए फिर नमाज़ी कम होना शुरू हो जाती और जैसे ही उनका चाँद नजर आया मस्जिदें खाली हो जाती है, मस्जिद की रौनक खत्म हो जाती है। यानी हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं, हम या तो रमज़ान के बंदे हैं या 15 शाबान के बंदे हैं। और अगर हम अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह ने हमें सारा साल नमाज़ों को हुक्म दिया और अल्लाह ने हमें सारा साल अहकामात दिए हैं कि भी दिन के कैसे अहकामात हैं, रात के कैसे अहकामात हैं और ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज़िंदगी का कोई शुबा ऐसा नहीं है जिसमें मेरे आपसे नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मौजूद ना हो। हत्ता के एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम बैतुल खला पेशाब करने का तरीका बताया और किसी यहूदी ने यह कहा, मैं मुस्लिम ने कहा कि तुम्हारा तरीका अजीब है, तुम्हारा अजीब है कि वो पेशाब और खाने का तरीका भी बताता है। तो सहाबा ने खुशी से कहा, फख्र से कहा कि हाँ हमारा नबी और हमारा दीन के अंदर पेशाब तो जब जिंदगी के अंदर पेशाब और खाने का तरीका मौजूद है तो क्या बाकी जिंदगी में अल्लाह का क्या करना है? इसलिए आज का दरख्वास्त है कि हम इस बात की नियत करें जैसे आज फसल भरी हुई है ये सारा साल ऐसे मौला क्यों सलामत फरमाते थे कि भी अगर तुम यदि मुसलमान सिर्फ 50% नमाज़ी बन जाए, मुसलमान सिर्फ 50% नमाज़ी बन जाए, अल्लाह के नज़रानों काफिर की तरक्की को रोक देंगे। यानी काफिर जिस वक्त तरक्की में जा रहा है अल्लाह उसकी तरक्की को रोक देंगे और जब मुसलमान 51% नमाज़ी बनेगा तो अल्लाह मुसलमान की तरक्की शुरू कर देंगे और काफिर का तरक्की यानी বাংলা ট্রান্সফার করব, বাংলা ট্রান্সফার করব। অনেক দুঃখের সহিত বলতেছে আমরা যারা আজকে এলাকাবাসী আছি আজকে আমাদের শুধু আজকে এশার নামাজ পড়ছে স্পেশাল আমাদের নবরাতের নামাজ পড়ছিল নাকি অনেক নামাজ ছিল যেগুলো রোজে চলে যেগুলো পড়ছে আমাদের তো নামাজগুলো পড়ছে। দুঃখের বিষয় আমাদের মুসল্লিরা ভাইরা নামাজ আছে আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা থেকে মুসলমান দেখা যায় আমাদের কিন্তু অনেকজন দেখা যায় ঈদের সময় আসে, অনেকজন এরকম রমজান মাসে আসে। তাহলে আমরা আল্লাহর হুকুম মানতেছি না, আমরা শাবানের বা শাবানের বন্ধ হয়ে গেছি, কেউ ঈদের বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ রমজানের বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা আল্লাহর কথা তো মানতেছি, আল্লাহর সাথে ধোঁকা বাজি যে আল্লাহকে আজকে মাফ করে বলতেন আজকে এর পায়গুলো আল্লাহ মাফ করে আর কতগুলো নামাজ আমাদের পক্ষ ছিল যে দরিদ্র আল্লাহর কতগুলো ছিল আমরা মানতেছি না, এর মানে হচ্ছে আমরা আল্লাহর সাথে ধোঁকা বাজি। মেহমান বলতেছে যে একবার বুঝে কথা বলা হয় এরকম পেশাব করার তরিকা শিখেছিলাম তাহলে কাউকে
একজন এখানে দেখে আসতে হয়ে গেছে বলতেছে তোমাদের ধর্মের মধ্যে কি পেশাব পায়খানা করে কেউ বলা হয় এটাও কি আছে সাহাবায়ে মধ্যে আল্লাহ গর্বের সহিত বলতেছে হ্যাঁ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকটা বিষয় আছে এমনকি পেশাব পায়খানার বিষয়েও আমাদের ফাসলা দেওয়া আমাদের ধর্মের মধ্যে একদম পেশাব করা থেকে নিয়ে পায়খানা পর্যন্ত প্রত্যেকটা বিষয় স্পষ্ট করে হুজুর ফাসলা তরিকা করতে দেখা যায় মুসলমান আমাদের বিষয় মুসলমান কিছু কিছু বিষয়ের মধ্যে আছে অধিকাংশ বিষয় মানতেছে না ইমাম বলতেছেন যে আমাদের তৃতীয় হযরতে ইসুফ রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন যদি মুসলমান 50% মুসলমান নামাজ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলা যে কাফেরদের উন্নতি হয়েছে আজকে কাফেররা অনেক উন্নতি হতে যাচ্ছে তার উন্নতি বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের 51% মানুষ নামাজে বাড়ে যায় 51% হয়ে যায় তাহলে মুসলমানদের বিজয় আস্তে আস্তে শুরু হয়ে যাবে কাফেরদের নিচে নামাজ শুরু হয়ে যাবে এই জন্য মেয়াদ বলতেছেন সবার কাছে আরজ সবার কাছে আহ্বান আমরা যারা আছি ইনশাআল্লাহ যখন নামাজ তরিকা আদায় করবো ইনশাআল্লাহ আজকে থেকে দিন পরিপূর্ণ মানার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ ये करते हैं इंशाअल्लाह ये पांच नमाज हराम है पढ़नी देखो मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज क्या है नमाज है अब आपके बाजार में हिंदू की भी दुकान है